नहीं डोंट गेट अप डोंट गेट अप माने उठिबा। नेक्स्ट ठिया हुआ स्टैंड अप। नेक्स्ट एहा खाली अछि इट इज एम्प्टी माने खाली। नेक्स्ट एहा परिपूर्ण अछि इट इज फुल माने परिपूर्ण। नेक्स्ट बस नहीं डोंट सीट माने बसिबा। नेक्स्ट तुमे मोते आघात देउछ यू आर हर्टिंग मी हट माने आघात करिबा। नेक्स्ट बस सिट डाउन। नेक्स्ट हाँ मु एया चाहूँछि येस आई वांट इट वांट माने चाहिबा। नेक्स्ट ना मु एसबु चाहुनी नो आई डोंट वांट दिस। नेक्स्ट गोटे पाखकु घुंच मूव ए साइड। नेक्स्ट बाहरे अपेक्षा कर वेट आउटसाइड माने बाहरे। नेक्स्ट भितरे अपेक्षा कर वेट इनसाइड माने भितरे। नेक्स्ट एठारे अपेक्षा कर वेट हियर माने एठारे। नेक्स्ट एहाकु नियो टेक दिस माने एहाकु टेक माने नेबा। नेक्स्ट ए हेउछि मूर्खामी इट इज स्टुपिडिटी। नेक्स्ट मोते छुओ नहीं डोंट टच मी। नेक्स्ट अधिक चिंता करो नहीं स्टॉप ओवरथिंकिंग। नेक्स्ट ताकू फोन कर कॉल हिम पिला माने एठारे हिम लागिछि माने एठारे जणे पुओ को कहा जाइछि। नेक्स्ट मन दुख कर नहीं डोंट बी अपसेट अर्थ मन दुख। नेक्स्ट किछि दरकार नहीं नथिंग रिक्वायर्ड। नेक्स्ट किछि कर नहीं डोंट डू एनीथिंग। नेक्स्ट बहुत धन्यवाद थैंक्स ए लॉट। नेक्स्ट शांत रुह स्टे काम। नेक्स्ट आगकू चाल वॉक एहेड। नेक्स्ट दया करी सेठाकू जाओ दैट वे प्लीज। नेक्स्ट बहुत बढ़िया गुड जॉब। नेक्स्ट देखो एठारे किए अछि लुक हु इज हियर। नेक्स्ट आपणक सह कथा होई भल लागिला नाइस टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट मोते अपेक्षा करिबो वेट फॉर मी वेट माने अपेक्षा करिबा। नेक्स्ट मोते साहाय्य कर हेल्प माने साहाय्य करिबा। नेक्स्ट मु असुस्थ अछि आई एम सिक माने असुस्थ। नेक्स्ट तुमे मोर दरकार आई नीड यू। नेक्स्ट ताहा आवश्यक अटे दैट इज नेसेसरी। नेक्स्ट राग नहीं डोंट बी एंग्री माने रागिबा। नेक्स्ट तुमे सेठारे अछ कि आर यू देयर। नेक्स्ट मोते एमिति लागुछि आई
I think so. Next, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁନାହିଁ. I don't think so. I don't think so. Next, ମୁଁ ଜାଣିଛି. I know. I know. ମୁଁ ଜାଣିନି. I don't know. I don't know. Next, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି. I am busy. I am busy. Next, ଲାଜ କର ନାହିଁ. Don't be shy. Don't be shy. Shy ମାନେ ଲାଜ କରିବା. Next, ଡେରି କର ନାହିଁ. Don't be late. Don't be late. Late ମାନେ ବିଳମ୍ବ. Next, ଭିତରକୁ ଆସ. Come in. Come in. Next, ବାହାରକୁ ଯାଅ. Get out. Get out. Next, ତୁମେ ଠିକ୍. You are right. You are right. Next, ତୁମେ ଭୁଲ. You are wrong. You are wrong. Next, ମୋ ପଛରେ ଆସ. Follow me. Follow me. Next, ଆପଣ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି. You are kind. You are kind. Kind ମାନେ ଦୟାଳୁ. Next, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ. Good luck. Good luck. Next, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ. Most of them. Most of them. Next, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି. I can't do this. I can't do this. Next, କାଲି ଦେଖା ହେବ. See you tomorrow. See you tomorrow. Next, ଅତି କମରେ. At least. At least. Next, ଡର ନାହିଁ. Don't be afraid. Don't be afraid. Afraid ମାନେ ଭୟଭୀତ. Next, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ. I am sorry. I am sorry. ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର. You are beautiful. You are beautiful. Next, ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ. He is handsome. He is handsome. Next, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. I want to work. I want to work. Next, ଦୟାକରି ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ. Talk with me please. Talk with me please. ମୁଁ କରିପାରିବିନି. I can't. I can't. Next, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. I want to say something. I want to say something. Next, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. I want to eat something. I want to eat something. Next, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି. I know him. I know him. Next, ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି. I was looking for this. I was looking for this. Next, କିଏ ପଚାରେ. Who cares? Who cares? Next, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? Can you help me? Can you help me? Next, ମୋତେ ଶିଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି. Don't try to teach me. Don't try to teach me. Teach ମାନେ ଶିଖାଇବା. Next, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ. Keep faith in me. Keep faith in me. Faith ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ. Next, ମୋତେ ଜଣାଅ. Let me know. Let me know. Next, କାମ କରିଚାଲ. Keep working. Keep working. Next, ମୁଁ ଖେଳୁଅଛି. I am playing. I am playing. Next, ସେ କେମିତି ଅଛି? How is she? How is she? ଏଠାରେ ସି ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଉଛି. Next, ମୋତେ କଲମ ଦିଅ. Give me the pen. Give me the pen. Give ମାନେ ଦେବା. Next, ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି. I feel sorry for you. I feel sorry for you. Next,
କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଦରକାର କି? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ? ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ବେଟର? ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ବେଟର? ନେକ୍ସଟ, ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆଉଟ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଆଉଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ମୋତେ ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ଦିଅ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।